वाला हो गया, এটা হয়ে গেছে তো। এবার দেখো এটারই এবার আমি এই জিনিসটার উপর একটা কন্টেন্ট আরও ডিসকাস যদি করি। নাও ইন দিস পার্ট if I discuss in this way, if a dielectric constant or dielectric slab of dielectric constant K that is equal to 2 is inserted between the plates of given capacitor। ঠিক আছে, বলছে যে নাও দ্য ডাইলেকট্রিক স্পেস দিস ইজ ফিল্ড উইথ আ dielectric of dielectric constant 2. We know that already the EMF of the battery is given 12 volt and the capacitor is initially storing 48 microcoulomb charge as per our previous calculation. As per the previous calculation আমরা চার্জ স্টোরেজটা বার করে নিয়েছি, তাই তো? তাহলে আমরা চার্জ স্টোরেজ বার করে নিয়েছি। এবার করলাম কি, কিপিং দ্য সার্কিট কানেক্টেড, এটা ক্লোজড লুপের মধ্যে রেখে আমরা দ্য স্পেস বিটুইন দ্য টু প্লেটস অফ দ্য ক্যাপাসিটার, যার ক্যাপাসিটেন্স ভ্যালু দেওয়া ছিল 4 মাইক্রোফ্যারাড, সেই স্পেসটাকে আমরা ডাইলেকট্রিক স্ল্যাব দিয়ে টোটালি fill up করে দিলাম, টোটালি কভার আপ করে দিলাম বাই ইউজিং দ্য ডাইলেকট্রিক স্ল্যাব। এবার তাহলে কোশ্চেন হচ্ছে, আফটার ডুইং দিস ফাইন্ড দ্য নিউ চার্জ in the capacitor, okay, and also find the charge drawn from the battery, from the source, charge drawn from the source after inserting the dielectric, বুঝতে পারছো? তাহলে বলছে ডাইলেকট্রিকটা ইনসার্ট করার পর, ডাইলেকট্রিকটা দুটো প্লেটের মাঝে ইনসার্ট করার পর কত চার্জ ক্যাপাসিটরটা স্টোর করবে আর কত চার্জ আমরা ব্যাটারি থেকে এডিশনালি ফ্লো করতে দেখব। তাহলে আমরা দুটো কেসই ড্র করি। আবার ধরো যখন ক্যাপাসিটরটা চার্জ ছিল না, মানে ক্যাপাসিটর ওয়াজ ইনিশিয়ালি আনচার্জড, ঠিক আছে, এই অবস্থা স্টেট 1 ছিল, এটার অ্যাক্রস অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ ছিল 12 ভোল্ট, তাই না? এটার ক্যাপাসিটেন্স ছিল 4 মাইক্রোফ্যারাড। এখান থেকে সার্কিটটা স্টেডি স্টেটে এসছিল। সেই স্টেডি স্টেটে আসার পর আমরা দেখলাম যে চার্জ স্টোরেজ অন দ্য প্লেটস অফ দ্য ক্যাপাসিটর due to this 12 volt applied potential difference, এখানে যে চার্জটা স্টোর হতে দেখলাম সেটা হলো 48 মাইক্রোকুলাম। এটাই আমরা পেয়েছিলাম, তাই তো? তার মানে যে চার্জটা ড্র হয়েছিল ফ্রম দ্য ব্যাটারি, সেই চার্জটা ছিল কিউ, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 48 মাইক্রোকুলাম। নাও ইন সেকেন্ড কেসটায় কি বলছে? সেকেন্ড কেসটায় বলছে এবার এই যে ক্যাপাসিটার প্লেটসগুলো চার্জ রয়েছে, এবার এই স্পেসটা ডাইলেকট্রিক অফ কনস্ট্যান্ট কে দিয়ে ফিল আপ করে দেওয়া হয়েছে, প্রোভাইডেড
provided capacitor is still connected to the terminals of the same source whose potential difference is still 12 volt. ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট অফ অল কি হলো, যেই ডাইলেকট্রিক স্ল্যাবটা ইউজ করলাম ইন বিটুইন দ্য টু প্লেটস, ইমিডিয়েটলি এর ক্যাপাসিটেন্সটা সি ড্যাশ কে টাইমস দ্য ইনিশিয়াল হয়ে গেল, তাই না? আমরা প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটরের ফর্মুলা জানি, কে এপসাইলন নট এ বাই ডি। তাহলে আমরা তো পারমিটিভিটি অফ দ্য মিডিয়ামটা কে টাইমস বাড়ালাম, তাই ওটা কে এপসাইলন নট হয়ে গেল। এরিয়া অফ ক্রস সেকশন বিটুইন দ্য এরিয়া অফ ক্রস সেকশন অফ দ্য প্লেটস আনচেঞ্জ রাখলাম, প্লেট টু প্লেট সেপারেশন আনচেঞ্জ রাখলাম, তার মানে ডিটা সেম, তাহলে ক্যাপাসিটারটা স্ট্রেটওয়ে কে টাইমস সি হয়ে গেল। তার মানে কেটা 2 দিয়েছে, তার মানে এটা 2c, তাহলে 2 into 4 দ্যাট ইজ 8 মাইক্রোফ্যারাড। দ্য নিউ ক্যাপাসিটেন্স হয়ে গেল 8 মাইক্রোফ্যারাড। ঠিক আছে, তাহলে নিউ চার্জ দেয়ারফর কিউ ড্যাশ উইচ উইল বি দ্য নিউ চার্জ স্টোরড, তাই না? এবার ক্যাপাসিটরের মধ্যে নিউ চার্জ স্টোর থাকবে ডিউ টু নিউ ক্যাপাসিটেন্স, তাহলে সেটা কত হয়ে গেল 8 মাইক্রোফ্যারাড ইন্টু 12। অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ কত আছে? স্টিল 12 ভোল্ট। তাহলে অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ যদি 12 ভোল্ট আছে ফর নিউ ক্যাপাসিটেন্স 8 মাইক্রোফ্যারাড, তাহলে এটা কত হয়ে গেল 96 মাইক্রোকুলাম। তাহলে চার্জটা ডাবল হয়ে গেল। ঠিক আছে, চার্জটা ডাবল হয়ে গেল। তাহলে চার্জ যেটা আগে স্টোর ছিল 576, সরি ওটা তো ওয়ার্ক ডান ছিল, এতটা 96 মাইক্রোকুলাম চার্জ হয়ে গেল। তাহলে আমার প্রশ্ন ছিল নিউ চার্জ ইন দ্য ক্যাপাসিটার, ইট ইজ আনডাউটেডলি 96 মাইক্রোকুলাম নিউ চার্জ। আবার তার সাথে আছে অলসো ফাইন্ড দ্য চার্জ ড্রন ফ্রম দ্য সোর্স আফটার ইনসার্টিং দ্য ডাইলেকট্রিক। তার মানে ডাইলেকট্রিক ইনসার্ট করার আগে কত চার্জ ফ্লো করিয়েছিল? এটা ফ্লো করিয়েছিল 48 মাইক্রোকুলাম। আর আফটার ইনসার্টিং দ্য ডাইলেকট্রিক যে টোটাল চার্জটা এ স্টোর করেছে এবারে 96 মাইক্রোকুলাম, এখানে -96 মাইক্রোকুলাম, তাই তো? তাহলে এডিশনাল চার্জ কিউ ড্যাশ, যেটা কিউ ড্যাশ তো ফাইনাল স্টোর হয়েছে, তাহলে আফটার ডাইলেকট্রিক যেটা ফ্লো করেছে দ্যাট ইজ কিউ ড্যাশ মাইনাস কিউ। অলরেডি ইনিশিয়ালি কিউ তো স্টোর ছিল, ওই চার্জটা তো লস হয়নি। তাহলে ইনিশিয়ালি কিউটা স্টোর ছিল, তাহলে ডাইলেকট্রিক স্ল্যাব ইনসার্ট করার পর চার্জ স্টোরিং ক্যাপাসিটিটা ডাবল হয়ে গেল, সেই জন্য নিউ চার্জ স্টোরটাও ডাবল হয়ে গেল। তাহলে এডিশনালি কত চার্জ ফ্লো করলো? 48 মাইক্রোকুলাম। ইনিশিয়ালি 48 ছিল, ফাইনাল রিকোয়ারমেন্ট ইজ 96, তার মানে আফটার ইনসার্টিং দ্য ডাইলেকট্রিক it is the 48 microcoulomb charge that has been drawn from the battery. তাহলে আমাদের কোশ্চেনটা যেটা ছিল যে what amount of charge will be drawn from the source after inserting the dielectric, তাহলে সেটা কত হয়ে গেল? the difference between the charge stored by the capacitor in two state, before inserting dielectric and after inserting dielectric, চার্জের যে ডিফারেন্সটা সেইটা ড্র হলো just after inserting the dielectric till to reach the steady state. বুঝতে পেরেছো? साग्निक, ओम प्रकाश, हाँ समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। तो कॉपी कर लो, फिर आगे नेक्स्ट केस को डिस्कस करेंगे, है ना? इसको कॉपी कर लो। ओके, एक चीज़ बताओ कि अगर मान लो मैं एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दूं, प्रोवाइडेड इसका कैपेसिटेंस C है, लेट द प्लेट्स आर नोन एज Mn से मार्क कर रहे हैं उसका। इधर मान लो एक V0 पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V0, ठीक है। अब
इसको स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या कर रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ दिस बैटरी और सोर्स। पहला स्टेप है स्टेप 1, कैपेसिटर इज चार्ज्ड up to potential difference V naught, ठीक है ना, and then it is disconnected from the circuit। पहला स्टेप इतना हुआ, पहले कैपेसिटर को चार्ज किया, क्या कैसे, ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज। ये जो अप्लाइड वोल्टेज मैंने यहाँ मार्क किया है, ये अप्लाइड वोल्टेज तक कैपेसिटर को चार्ज किया। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू, इसका मान लो कैपेसिटेंस है C, ठीक है, और अप्लाइड वोल्टेज है V नॉट। तो अप टू अप्लाइड वोल्टेज कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, ठीक है। तो चार्ज होने के बाद कैपेसिटर को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दिया। ये था स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या किया, नाउ द प्लेट सेपरेशन इज डबल्ड फ्रॉम D to 2D, है ना, पहले D सेपरेशन था, उसको 2D कर दिया। और ये कब कर रहे हैं, जब ये सर्किट से डिस्कनेक्टेड है तब। नाउ द प्लेट सेपरेशन इज डबल्ड फ्रॉम D to 2D and then again reconnected and then again reconnected to the source, to the same source of potential difference, same source connected to the same source of potential difference V naught with positively charged plate with positive terminal and negatively charged plate with नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आ रहा है कि नहीं, कनेक्शन का मतलब क्या बता रहे हैं, ठीक है। then find the final charge that can be stored on its plates at new steady state অনেক লম্বা চড়া না কোশ্চেনটা, কিছু করার নেই, অনেকগুলো জিনিস একসাথে দিয়ে দিলাম, দেখি কি হয়।
কতটা পড়াশুনো করছো সেটা বোঝা যাবে, তাই না? কে কত পড়াশুনো করছে লকডাউনে সেটাও তো বুঝতে হবে নাকি? নাকি ঘরে খালি ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে? আজ তো আগ্নিক আসেনি নাকি? আগ্নিক পাবজি খেলতে ব্যস্ত নাকি? আরে ওম, হ্যাঁ বলছি আগ্নিক কি পাবজি খেলছে? उसको पकड़ के पीटेंगे, अब अगला दिन जब आएगा ना पकड़ के पीटेंगे उसको। क्लास मिस किया। एनीवे, तो समझ गया क्वेश्चन क्या है? पहला स्टेप ये है कि कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है, इसको चार्ज करेंगे किसके साथ? एक अप्लाइड सोर्स है, एक सोर्स है जिसका अप्लाइड वोल्टेज है V0, और चार्ज कर लेने के बाद उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे फ्रॉम द सर्किट। सर्किट থেকে ওটাকে ডিসকানেক্ট করে দেবো। তারপর স্টেপ 2তে বলছে যখন ওটাকে ডিসকানেক্ট করে দেবো, মানে ওর চার্জ প্লেটগুলো, ঠিক আছে, এই হয়ে গেল তার চার্জ প্লেট, ঠিক আছে, প্লেটগুলো চার্জ হয়ে গেছে। এবার ওটাকে সার্কিট থেকে ডিসকানেক্ট করে দিলাম, সার্কিট থেকে ডিসকানেক্ট করে দিলাম, তাহলে এটা ওপেন সার্কিট হয়ে গেল। এই অবস্থায় এটা প্রথমে এ প্লেট টু প্লেট সেপারেশন ছিল ডি, এর প্লেট এরিয়া এ, ডাইলেকট্রিকটা তো একই রকম, ধরো এপসাইলন নট মেনশন করলাম, এই কোশ্চেনে ডাইলেকট্রিক চেঞ্জ করলাম না। এবার করলাম কি, দেন এর প্লেট টু প্লেট সেপারেশনটা ডাবল করে দিলাম, প্লেট টু প্লেট সেপারেশনটা ডাবল করে দিলাম ইন ওপেন সার্কিট অনলি, উইদাউট চেঞ্জিং দ্য প্লেট এরিয়া। প্লেট এরিয়া একই রাখলাম, প্লেট এরিয়া স্টিল এ, প্লেট এরিয়া আগেও যা ছিল এখনও তাই। প্লেট টু প্লেট সেপারেশনটা ডাবল করে দিলাম। এটা কখন করলাম? এই চেঞ্জেসটা করলাম ইন ওপেন সার্কিট, ইন ওপেন সার্কিট। ওপেন সার্কিট মানে এটা এবার ব্যাটারির সাথে কানেক্টেড নেই যখন এই চেঞ্জেসটা করা হলো। অ্যান্ড after that this arrangement, when it plate to plate separation has been doubled, that is further reconnected to the same battery, that is same source। মানে এবার 2D প্লেট সেপারেশনের ক্যাপাসিটরটাকে 2D প্লেট সেপারেশনের নিচে ড্র করলে তো দেখতে পাবে না, 2D প্লেট সেপারেশনের ক্যাপাসিটর প্রথম আগে এইটা ডিসকাস করে নিই কী হবে। তো once this arrangement, when this uncharged capacitor is connected to the given potential difference, some charge will be stored on the plates, তাই তো? তাহলে সেই চার্জটা কত হবে? সেই চার্জটা হবে Q, that is equal to CV, মানে CV0। তার মানে সেই CV0 এর CV0 charge stored in first step, first step-এ যে চার্জটা স্টোর হচ্ছে on the plates of the battery, capacitor, that is Q, which is CV0। তার মানে এখানে প্লাস Q, এখানে মাইনাস Q স্টোর হলো। অ্যান্ড এরপর এটাকে এই চার্জ অবস্থা এটাকে কি করলাম? ব্যাটারি থেকে সার্কিট থেকে সরিয়ে দিলাম। তার মানে আফটার ডিসকানেক্টিং, উই ক্যান রাইট ডাউন, আফটার डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द सोर्स, ठीक है ना, ध्यान से लिख देखना, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द सोर्स Q remains unchanged, Q remains conserved, यानी कि उसके बाद एक बार जो चार्ज कैपेसिटर प्लेट्स में आ जाता है और उसके बाद स्टेडी स्टेट में आने के बाद उसको अगर बैटरी से सर्किट से हटा देते हैं तो उसके प्लेट में जितना चार्ज स्टोर हो गया वो रह जाएगा। यानी कि जब प्लेट टू प्लेट सेपरेशन डबल कर दिए तब भी इस प्लेट में प्लस Q, इस प्लेट में माइनस Q स्टोर्ड है।
लेकिन यहाँ अगर कैपेसिटर C था तो इस केस में जो न्यू कैपेसिटर बना C डैश, हम जानते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। कैपेसिटर का ये फॉर्मूला होता है ना, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो क्या हो गया, कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो अगर मेरा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डबल होगा तो कैपेसिटर क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो न्यू कैपेसिटेंस इज C बाई 2। ये जब 2D हो जाएगा तो नेट न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। तो कैपेसिटेंस रिड्यूस हो गया, चार्ज उतना ही है, ठीक है। अच्छा, ऐसे होने से कैपेसिटेंस रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया, चार्ज सेम है। तो सिंस चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, तो अगर कैपेसिटेंस चेंज हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। कैपेसिटेंस जब हो गया C बाई 2 तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 भी होगा, सो दैट Q रिमेन सेम। यानी कि इस केस में जब उसको चार्ज करके डिस्कनेक्ट किया गया था उस समय पोटेंशियल था V0, अब इस केस में उसका पोटेंशियल हो गया 2 V0। तो across the charge plates of the capacitor क्या क्या चेंजेस हुआ, चार्ज रिमेन सेम इन ओपन सर्किट, ठीक है। प्लेट टू प्लेट सेपरेशन डबल करने से कैपेसिटेंस रिड्यूस हो गया C बाई 2, और पोटेंशियल डिफरेंस ये अगर हाफ होगा तो इसको डबल कर दो, तब दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो 2 कट के फिर C भी रहेगा। यहाँ जो Q था वो भी C भी था, शुरू में कहाँ लिखा था मैं, हाँ C V0, ठीक है ना। तो इसको 2 V0 लिख देते हैं, 2 V0। तो C V0 रखने के लिए क्या होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 2 V0 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, Q चार्ज का कैपेसिटर विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 V0 विल बी फर्दर रिकनेक्टेड, यानी कि अब इसको फिर से रिकनेक्ट करेंगे उसी सोर्स के साथ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V0 था। तो इसका मतलब है अब ये द न्यू कैपेसिटर जिसका प्लेट टू प्लेट सेपरेशन 2D है, जिसमें चार्ज स्टोरेज प्लस Q माइनस Q है, लेकिन इसके जो अक्रॉस द प्लेट्स है यानी V डैश Mn, अब V डैश Mn है 2 V0, जबकि जिसके साथ कनेक्ट किए हैं बैटरी के जो टर्मिनल्स है उसका अप्लाइड वोल्टेज कितना है V0। तो इसका मतलब अब कैपेसिटर इज एट हायर वोल्टेज देन दैट ऑफ द क्या बैटरी। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सर्किट स्टेबलाइज सर्किट है, स्टेडी स्टेट सर्किट है? ऑफ कोर्स नॉट। हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट charge capacitor and battery connected parallel to each other and they are not having same potential difference? तो तब क्या करना होगा, इसका चार्ज स्टोरेज को रिड्यूस कराना होगा ताकि इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस V0 हो जाए एंड सर्किट विल बिकम स्टेडी स्टेट। कारण है कि अप्लाइड सोर्स का तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, तो कॉमन वोल्टेज आने का मतलब है कि विद द, हम जानते हैं कैपेसिटर में चार्ज स्टोरेज और पोटेंशियल डिफरेंस में प्रोपोर्शनल रिलेशन है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Q इज प्रोपोर्शनल टू V इन केस ऑफ चार्ज कैपेसिटर। तो अगर इसका वोल्टेज को रिड्यूस कराना है तो चार्ज को भी रिड्यूस कराना होगा, ठीक है ना। तो एट न्यू फाइनल कॉमन वोल्टेज क्या होना चाहिए अक्रॉस द चार्ज प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर? It too should be reduced from 2 V0 to V0, क्योंकि इसको तो बढ़ा नहीं सकते हैं, तो कॉमन लाने का मतलब इसको V0 बनाना होगा ताकि दोनों सेम हो जाए। इसका मतलब है कि फाइनल स्टेज में नाउ टू रीच फाइनल स्टेडी स्टेट, कैपेसिटर
capacitor should decrease its charge storage, should decrease in its charge storage up to potential difference V naught. ठीक है, so therefore final charge stored in capacitor, final charge stored should be equal to, उसको क्या लिख दें, उसको Q डैश लिख दिया मान लो, तो फाइनल Q डैश जो होगा वो न्यू कैपेसिटेंस तो उतना ही रह जाएगा, क्योंकि डबल करने प्लेट टू प्लेट सेपरेशन जब डबल कर दिया था तो कैपेसिटेंस कितना हो गया था C डैश, तो उसी C डैश के कैपेसिटेंस पे इसको रख दिया गया, तो दैट इज C डैश इनटू फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, और C डैश कितना हो गया C/2 इंटू V नॉट, यानी कि ये Q/2. सो फाइनल चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी Q/2. ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल चेंजेस, इसमें तो मैंने सिर्फ एक बार डिस्कनेक्ट किया, प्लेट टू प्लेट सेपरेशन इंक्रीज किया, फिर रिकनेक्ट किया, इसमें और कई चेंजेस के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं और करेंगे भी. ठीक है, कई बार ऐसे करेंगे कि इसको चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट करेंगे, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, है ना. डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने का प्रोसेस ओपन सर्किट में भी कर सकते हैं, क्लोज सर्किट में भी करके देखेंगे, है ना. एक के जगह मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग ये सीख लेंगे कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है. उसके बाद इस तरह का सवाल पे और भी ज़्यादा वेरिएशन पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ? बोलो किसको नहीं समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? সাগনিক, আরে নিমিষা কিছু বলছে না, নিমিষাকে চুপচাপ কেন? বুঝেছো? বাহ বাহ, লাগলো কি আমি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ক্লাস করতে করতে? আমি ঘুমিয়ে পড়ার মতো ক্লাস তো আমি করি না. ঠিক আছে, চলো ছাপো इसको.